Hello, good morning. Nami karon dinhi sa bangkirohan nangadlan mig anhi kay para makapamili mig tarong ba. Then makapangita mig barato na gulay ug lamas sa mong pagbaktas-baktas nakakita ra jud in taon og barato. Naman ko'y uban, gwapa man gud kaayo no, tan-an maibog jud ka, din mahal man di kaayo sus kung budget kay imong kwarta na gamay ra jud kay mo mapalit pag mangita jud kag barato daghan jud kag mapalit nya na adto na pud mi diri kanani na maligyag lumpia wrapper dagko kay ilang lumpia wrapper diri tapos barato pa baga pa jud di jud ka magmahay mo gamit 50 pesos ka buok din nabanggoy uban na maligya og lumpia wrapper no wala ko nang daot ako na experience lang ko ba kanang nipis pa jud tapos kulang-kulang pa jud sa kaana di jud ka ganahan mo palit og balik dito sa naghimong ginana no nya makamahay ba sayang ka imong gipalit nya di day magamit ang uban kay pangit man kayo quality. Then nagkuha na si nanay dira kinipalit ko media lang nya wa na nay timbang-timbang nanay oy kay kabalo naman siya og tag naabot na siya og media tansya na niya nya nagbayad na ko dira ka nanay nya napod mi diri dapit sa na maligya og lubi nangutan kong kuya og tagpila ang buok depende daw sa kadakon ang gamay kay 30 ang dako kay 50 mo to yung ingon nya yan akong kuya ay katawa ko ana tas kanang anak kong kuya ayaw na lang niya kay mahal kanang ngutan na lang ko nya ningutan ako diri sa tandera tagpila ning paminta powder ana siya tag 5 ra daw ang isa then duha akong gipalit yan ang utanan na pud sa tindera og tagpilang kilo sa mantika wala na lang po ko ni palit kay mahal man di kayo naunsa naman ning panahon karon hasta naman jud mahalas sa mga palitunon tagbo kag tipid-tipid sa imong kwarta dali ra jud kay mahurot yan na pud mi diri sa karnihan sa manok nakakita ko diri barato lang na kilo kung whole chicken imong paliton kay 166 lang ang kilo then kana lang thank you for watching.